الرجل وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا المهاجر أبو أحمد بن سيدنا المهدي جدا محمد بن علي وعلوي ثم إلى روح المدرب الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح أبي بكر بن سالم وأخي أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وأبطال الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى روح إلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حبيب وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد شهاب الدين وإلى روح الحبيب حسن بن سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشافعي وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدرس إلى روح ثم إلى روح ثم إلى روح الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينة النجاة ثم إلى روح الحبيب عمر إبراهيم سقاف ثم إلى روح الحبيب أحمد أكوس بن علي سقاف وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة ويغفر عن الله كثير من مثوباتهم وحسناتهم وحفظنا بهم وانفعنا بهم يزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يدخل في قبورهم روحا وريحان والفسح والأمان ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرخص أسعارنا وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين مطلق فتوح المبين وأن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية يغفر لنا بالحسنى على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد
محمد واكف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد واصف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليك الأزهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسفحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه إن لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى شير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الله عليه. نفعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. ونور الله عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا وبدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفرق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه. وأعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا صلى الله عليه. وأنها خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أوصانا صلى الله عليه. الله عما اختاره وما بغى كمثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. هذا وقد نسر الإله موته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. وعلى ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول مسافر ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه وعلى آله. حتى أنادى ارفع وسلت الطاوة يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وعلى آله. ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الحق على الله أنا فلقد هبك الله منه هدانا صلى الله عليه وعلى آله. سوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه وعلى آله. كرر الذكر وصف محمد اللهم صل وسلم. كيما تزيها عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دان خط البروج لأحمد الإذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. وكان يمر نور طه
صلى الله عليه وهو وعلى آله هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه وعلى والده آله يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه وعلى واحفظ آله أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه وعلى آله هناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للآب معوانا صلى الله عليه وعلى آله وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها وعلى آله أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه وعلى آله بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وطويل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع
يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا وبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرق وآله والصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. لا تحرمنا إنك شاء اللهم زدنا في الدنيا ورزقنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا. يا ربي بهم وبآله
وبآله عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Safinatul Najah karya Al-Alamah Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah Ibn Sumit. Masih di pendahuluan ya? Terakhir kita membahas makna Ali, keluarga Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi, yaitu sahabat. Salawat itu dilimpahkan juga kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna sahabat itu sendiri adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW di alam dunia. Di alam dunia ini, berarti kalau makna sahabat itu mereka yang bertemu. Yang tidak bertemu berarti bukan sahabat. Kemudian yang bertemu di alam dunia, yang bertemu di selain alam dunia berarti bukan sahabat. Contohnya para rasul. Para rasul itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Atau kalau para rasul sudah lewat, sudah wafat. Nabi Isa dia belum wafat, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah dia termasuk sahabat Rasulullah SAW? Tidak, karena pertemuannya bukan di alam dunia. Pertemuan itu terjadi kan Nabi Isa sudah ada di langit, diangkat oleh Allah SWT. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Isa itu tergolong sahabat karena berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kedudukan Nabi Isa itu lebih dari kedudukan sahabat. Jadi kalau dia digolongkan sahabat, itu termasuk tambahan kemuliaan buat Nabi Isa itu, karena pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi mereka yang memiliki definisi sahabat itu mereka yang bertemu dengan Nabi di alam dunia, berarti Nabi Isa tidak termasuk. Kemudian di masa hidup Rasulullah SAW, di zaman Nabi. Kalau pertemuan itu terjadi tidak di zaman Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dinamakan sahabat. Umpamanya mereka yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan terjaga, tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak disebut sahabat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga itu mungkin terjadi. Alasannya kan orang sudah mati, sudah wafat. Ya, wafat itu bukan berarti hilang. Dia ada, cuma dia bukan berada di alam dunia lagi. Tapi bukan berarti dia hilang. Salah satu dalilnya perjumpaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dengan para rasul yang sudah wafat sebelum Rasulullah SAW pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW itu berjumpa dengan para nabi dan para rasul itu bukan cuma berjumpa, ada di dalam satu majelis di Baitul Maqdis, sholat berjamaah yang jadi imam Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu masih ada dan perjumpaan dengan orang-orang yang telah wafat itu mungkin terjadi. Loh, itu kan Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad bisa, berarti wali-wali juga bisa. Nabi sendiri mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Nabi mengatakan, siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka suatu saat dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Nah,
Nah ini hadis Rasulullah SAW dimaknai oleh sebagian muhadits yaitu berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Sebagian ada yang mengatakan perjumpaan dalam keadaan terjaga itu nanti ketika hari kebangkitan. Loh, kalau ketika hari kebangkitan semua orang yang beriman, baik dia mimpi Nabi atau tidak mimpi Nabi akan bertemu dengan Nabi. Kalau perjumpaan nanti di hari kebangkitan itu khusus untuk orang yang di dunia mimpi Nabi, terus yang tidak mimpi Nabi bagaimana? Apa tidak akan berjumpa dengan Nabi? Mereka juga akan berjumpa di hari kebangkitan. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini secara yaqadhah, maksudnya dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan mimpi. Itu mungkin terjadi dan tidak sembarang orang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Kalau mimpi mungkin terjadi. Mimpi Nabi Muhammad SAW itu mungkin terjadi pada siapa saja, bahkan non-muslim pun bisa memimpikan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui ada banyak kisah non-muslim yang mimpi berjumpa Rasulullah SAW di dalam mimpinya sampai kemudian masuk Islam. Jadi diislamkan oleh Rasulullah dalam keadaan mimpi, kemudian dia sadar masuk Islam. Itu ada juga di kisah di Maulid Syaraful Anam, ya. Itu kan juga ada kisah seorang Yahudi itu. Kemudian kalau perjumpaan itu dalam keadaan terjaga, tidak semua orang bisa berjumpa dengan Nabi. Nah, kalau lihatnya itu cuma pantulan saja, kabutnya saja, mungkin orang yang masih kecil-kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau melihat Nabi benar-benar hakikatnya dalam keadaan terjaga, itu hanya bisa terjadi pada orang yang sudah memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat Nabi Muhammad itu yang sangat agung, yang sangat besar, tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia. Jadi jangan sembarangan, oh saya tadi kelihatan Nabi Muhammad, kamu di mana kelihatan Nabi Muhammad? Derajat kamu ini baru sampai di mana? Kadang-kadang masih ribah, masih ngomongkan orang, masih mencemarkan nama baik orang, terus ngaku dirinya bisa melihat Rasulullah SAW ini mimpi. Tidak ada orang kalau mau melihat Rasulullah SAW, dia harus melewati ribuan magom terlebih dahulu. Kecuali kalau kita dibantu oleh satu orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ceritanya salah seorang mursyid, seorang habib mursyid, saya lupa namanya. Muridnya bertahun-tahun khidmah kepada dia. Akhirnya muridnya ini bilang, oh ini las ya. Iya. Ya, tapi kan sudah tahu dalilnya itu mungkin. Bagi yang tidak percaya, ya sudah di skip aja cerita saya ini. Tapi itu mungkin terjadi dan saya sudah sebutkan dalilnya ada. Ini cerita saya untuk orang yang percaya saja. Nah, ya kalau tidak mau percaya ini ya tidak ada masalah. Tidak masuk neraka tidak percaya ini ya. Tapi jangan salahkan orang yang percaya ini. Dia bilang, ya Habib, saya ini berkhidmah dengan kamu selama belasan tahun atau puluhan tahun. Kapan waktunya saya ini bisa lihat Nabi Muhammad SAW? Kata dia, kamu tidak mampu lihat Nabi Muhammad ini. Melihat Nabi Muhammad SAW ini bukan mainan. Nah, hakikat Rasulullah SAW ini sangat agung, sangat besar sekali. Akhirnya pada suatu kesempatan hijrah, pada waktu kesempatan ziarah Nabi Muhammad SAW, dia muridnya ada di sebelahnya. Kata mursyidnya ini, pegang tangan saya sekarang, pegang tangan. Coba lihat itu dikubur di makamnya Rasulullah SAW. Kata muridnya, ada apa yang terjadi? Lihat. Lama-lama dia lebih jelas karena berkat gurunya ya. Lebih jelas. Dia melihat Rasulullah SAW satu badannya kesakitan, tidak tahan. Sudah, ini tangannya gurunya ini mau dilepas, tidak tahan dia ini ya. Kesakitan dia. Ya karena belum waktunya ngelihat.
cuma ditolong sama gurunya jadi bisa lihat, dicas sama gurunya jadi bisa lihat ya. Tapi dia tidak tahan, tangannya gurunya ini mau dilepas. Tahan dulu sebentar kata gurunya. Sudah saya tidak sanggup, Syekh, saya tidak sanggup. Tahan sebentar sampai jatuh. Nah, jadi berjumpa dengan Nabi ini bukan mainan. Orang zaman sekarang ini enak, baru pakai tongkat, pakai jubah, pakai ini 3 hari terus bilang saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Gimana dibuat mainan pertemuan dengan Rasulullah SAW? Orang yang bertemu Nabi ini orang yang suci, bersih, lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, semua anggota badannya terjaga, lahir batinnya terjaga. Nah, tapi pembahasan kita ini sampai di sini karena saya mau menjelaskan kalau ada orang yang nggak paham bilang, loh, kalau orang itu mengatakan pertemuan dengan Nabi dalam keadaan terjaga itu mungkin setelah wafatnya Nabi, berarti dia sahabat juga. Nah, ini berarti tidak pernah belajar. Definisi sahabat itu berjumpa dengan Nabi di masa Nabi. Kenapa pakai ditulis di garis bawahi di masa, di zaman Nabi? Karena ulama Ahlus Sunnah itu mendefinisikan pertemuan itu terjadi di zaman Nabi karena mereka punya keyakinan di zaman setelah Nabi orang itu bisa berjumpa dengan Nabi. Kalau pertemuan itu terjadi di zaman setelah Nabi, dia tidak dinamakan sahabat. Seperti Imam Rifai umpamanya. Berangkat ziarah Rasulullah SAW di kuburannya Nabi, dia nangis. Tapi Imam Rifai ini hidupnya penuh dengan rahmat. Sama kucing aja dia rahmat, apalagi sama orang ya. Dia pernah ditunggu sholat berjamaah, dia jadi imamnya, gak berdiri, duduk terus ya. Kemudian didatangi sama makmumnya, wahai Syekh, sudah waktunya sholat ini, sholat duhur, sudah waktunya sholat, gimana? Ini saya mau bangun, tapi jubahnya ini ditiduri kucing. Saya mau narik jubah ini takut bangunin tidurnya kucing. Ganggu tidurnya kucing aja dia takut. Orang kalau semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin adabnya luar biasa. Ya bagaimana caranya? Sudah ambilkan gunting, jubahnya ini digunting supaya tidak bangunin kucing. Waktu mau pergi haji dengan kafilahnya, dia yang memimpin karena kafilahnya itu semua yang bayar haji dia, biayanya semua dia. Jadi Imam Rifai ini setiap tahun bayari satu kampung pergi haji setiap tahun, kaya raya tapi tidak pernah bayar zakat karena waktunya haul sudah habis uangnya, dibagikan ke orang, habisnya bukan dimakan sendiri ya. Jadi saya orang kaya tapi tidak pernah bayar zakat. Loh, kok bisa nggak bayar zakat? Karena uang saya ini begitu masuk saya keluarkan, masuk saya keluarkan, jadi nggak pernah wajib zakat. Nggak pernah wajib zakat tapi lebih dari zakat itu, lebih dari zakat. Waktu berangkat menuju ke Mekah Madinah, di tengah perjalanan di padang pasir, buat tenda dulu. Wahai Syekh, kita buat tenda di tengah padang pasir, tidak ada apa-apanya di sini. Tidak biasanya orang berhenti di sini, tidak buat tenda dulu. Apa? Kenapa kita buat tenda di sini? Ada anjing kakinya patah, tidak bisa jalan di tengah padang pasir. Kita buat tenda dulu sampai anjing ini sembuh. Kata orang, ini anjing, cuma anjing, najisnya saya menghalang loh. Kata dia, saya takut nanti kalau berjumpa di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, hai Rifai, ada salah satu makhlukku yang perlu pertolonganmu, kenapa kau lewati? Bangun tenda karena anjing sakit. Rahmatnya ya. Kalau sama anjing, kucing seperti itu, apalagi sama orang. Nah, kalau zaman sekarang kebalik, sama kucing luar biasa. Tetangganya mati kelaparan, tidak dikasih makan. Nah, saya mau niru Rasulullah, miara kucing, sayang sama kucing. Rasulullah sayang sama kucing, apalagi sama manusia. Ini miara kucingnya karena dia gemes sama kucing itu ya. Karena nafsu, bukan karena mau ngikuti Rasulullah SAW. Kalau kamu sama kucing itu rahmat, sama orang harus lebih rahmat. Nah, ini Imam Rifai sama kucing sama anjing dia punya rahmat, sama manusia luar biasa rahmatnya. Pemaafnya luar biasa.
Akhirnya dia bangun tenda, diobati itu anjing sampai bisa jalan, baru dia melanjutkan perjalanan. Sampai di Madinah, dia ziarah di makamnya Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan bait-bait syair di makam itu. Fi halatil bu'di, di waktu aku jauh, karena dia tinggalnya di Mesir kan. Ruhku itu selalu menghampirimu, kata Imam Rifai, kan merindukanmu. Sekarang aku sudah ada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Wadhaif yuhtarami, dan tamu itu harus dimuliakan. Aku sudah ada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Mud yadaka likai tuhdha biha syafati, kata dia. Julurkanlah tanganmu, wahai Rasulullah, supaya dua bibirku ini beruntung bisa mengecup tanganmu yang mulia. Tangannya Nabi itu keluar dari kuburan. Nah ini tidak usah. Ini bukan rukun iman. Kalau tidak mau percaya tidak apa-apa. Tapi kalau saya percaya, nah, kata Imam Junaid, percaya terhadap keramat aulia itu sudah setengah kewalian. Kalau tidak percaya kepada keramat aulia, tidak mungkin bisa jadi wali. Nah, ini mud yadaka, keluar tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ceritanya bukan katanya, karena peristiwa itu disaksikan oleh jamaah haji di masa itu. Jadi mereka semua kelihatan. Kuburannya bukan kayak sekarang dijaga sama askar, musyrik zaman dulu belum seperti itu, dikecup oleh Imam Rifai. Nah, jadi perjumpaan itu mungkin. Dan Nabi Muhammad SAW, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, aku ziarah ke kuburan Nabi di syairnya, kemudian sampai di hadapan kuburan itu, wa huwa hayyun fi qabrihi, dan dia itu hidup di dalam kuburnya. Dia menjawab salam. Kalau orang awam saja kuburannya kita mengucapkan salam, jawab, apalagi Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama lagi datang ke kuburannya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, itu yang sekarang dibuat lagu, orang sekarang kan cuma asik sama musiknya, joget-joget, tapi nggak paham itu sesuatu yang besar. Inggila zurtum bima raja'tum ya akramar rusli mana gulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Apa itu? Ada kisahnya itu. Ya Rabb, apa? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu datang seorang ulama ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang nulis syair itu ya. Dia ini sudah selesai haji, komplit sudah selesai haji, tapi takut dia ini kabul apa tidak hajinya ini. Apa yang dia dapat dari ibadahnya ini, padahal wali besar. Sampai di kuburannya Nabi dia bicara ke Rasulullah SAW. Dia bicara di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW. Inggila zurtum bima raja'tum. Ya akramar rusli mana qulu, wahai sebaik-baik semulia-mulia Rasul. Inggila zurtum, nanti kalau aku pulang ke kampung halamanku, terus orang-orang itu tanya kepadaku, zurtum, kamu sudah menziarahi Nabi Muhammad SAW. Inggila zurtum bima raja'tum, kamu sudah ziarah Nabi. Bima raja'tum, kamu sudah ziarah Nabi, pulang bawa apa kamu? Apa yang kamu bawa? Manfaat apa yang kamu dapat? Ya akramar rusli, mana aku harus jawab apa wahai Rasulullah? Kalau mereka tanya, dapat apa kamu ziarah Nabi? Aku harus jawab apa? Kata Nabi Muhammad SAW, terdengar jawaban dari dalam kubur. Qulu raja'na bi kulli khair. Ucapkan, sampaikan kepada orang di kampungmu itu, raja'na bi kulli khairin, kami telah pulang membawa seluruh kebaikan. Dengan ziarah Nabi ini, pulang kami dengan membawa seluruh kebaikan. Karena ini yang ziarah masih keturunannya. Nabi mengatakan wajtama'al far'u wal usul.
cabang sudah ketemu sama akar. Wajtama al-far'u wal usul. Nah itu qasidah-qasidah yang biasa kita lantunkan itu cari artinya, cari maknanya, cari sejarahnya. Jadi kita ketika mendengarkan itu dapat ilmu, bukan cuma joget-joget saja, tapi dapat ilmu. Tapi senang dengan qasidah-qasidah itu, walaupun tidak paham sudah bagus lah, sudah bagus. Senang mendengarkan Al-Quran itu sudah bagus. Tapi harus punya niatan lebih dalam. Pertemuan itu di zamannya, dan yang paling penting dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Kalau bertemu tidak dalam keadaan beriman, walaupun sezaman, maka dia tidak disebut sahabat Rasulullah SAW. Nah itu jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW ada banyak sekali. Banyaknya sahabat Nabi itu karena terjadi ketika Fathul Makkah. Fathul Makkah kemudian menunaikan ibadah haji, kumpul semua ribuan orang di depan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, maka jumlahnya sahabat jadi banyak. Jumlah sahabat itu jadi banyak. Tapi sahabat yang paling mulia itu adalah Khulafaur Rasyidin. Yang paling mulia adalah 4 khalifah. Dari kalangan sahabat yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, yang paling mulia adalah Ashabul Badar. Sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Dan setelah itu sahabat yang ikut perang Uhud. Tapi keutamaan ini, derajat keutamaan sahabat ini tidak mutlak, karena itu kan pendapat ulama juga, tidak mutlak. Yang lebih tahu mana yang paling utama, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh tidak, setiap orang beriman harus meyakini. Kalau sampai tidak meyakini itu berbahaya bagi keimanannya, adalah makhluk yang paling mutlak, paling utama, mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu boleh terjadi khilaf, boleh terjadi perbedaan. Tapi kalau Nabi Muhammad makhluk yang paling utama, tidak boleh ada khilaf. Orang yang beriman semua harus mengakui itu. Ajma'in, seluruhnya. Sholawat kepada sahabat ajma'in, seluruhnya. Tidak ada sahabat itu saya senang sama sahabat ini, sahabat yang ini saya tidak senang. Oh, itu berarti berbahaya loh. Loh, sahabatnya ini soalnya berbuat kesalahan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat itu bukan nabi. Sahabat itu bukan nabi. Oh, saya maunya hanya sahabat yang ahlul bait saja. Kalau sahabat bukan ahlul bait, saya tidak mau. Ahlul baitnya aja senang sama sahabat yang lain, cinta dengan sahabat yang lain, tidak bisa. Oh, saya maunya sahabat saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, saya tidak mau. Salah juga kamu. Ali bin Abi Thalib punya kedudukan di sisi Allah SWT. Saya maunya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, saya tidak mau. Salah kamu. Dia semua sahabatnya Rasulullah SAW. Oh, saya mau khalifah, tapi kalau istri-istrinya hanya Khadijah saja, lainnya Khadijah saya tidak mau. Nah, Nabi saja cinta sama istrinya kok. Kamu tidak cinta sama istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi harus bagaimana? Ajma'in, semua sahabat harus kita cintai. Mereka pernah berbuat kesalahan, mereka manusia, dan itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Wa ma jara bainas sahabah naskutu, kata Sahibul Zubat, wa ma jara bainas sahabah naskutu. Adab, apa yang terjadi percekcokan di antara sahabat, naskut, diam kamu tidak tahu urusannya. Anak TK jangan ikut urusannya profesor. Ada profesor saling cekcok, anak TK, saya bela profesor ini. Tahu gimana? Anak TK, kamu belajar dulu makan yang betul, pipis saja belum bisa betul. Nah, ini ada orang hidup di tahun 2020 mengoreksi sahabat Nabi. Ini siapa mengoreksi sahabat Nabi? Ini perang. Menurut saya ini yang paling betul sahabat yang ini. Tahu dari mana kamu?
wa ma jara bainas sahabah naskutu. Diam. Adab diam lebih selamat. Sama juga seperti wali fulan, pernah terjadi cekcok dengan wali fulan. Kita tidak tahu apa-apa, diam itu lebih selamat. Biar itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan Allah, yang penting saya cinta sama wali ini, cinta sama wali ini, cinta sama sahabat ini, cinta sama sahabat ini. Loh, dia pernah berbuat ini. Urusan dia dengan Allah. Saya kan cuma diperintahkan cinta kepada mereka. Saya cinta kepada mereka. Urusan yang betul mana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu memikul sesuatu yang kamu tidak sanggup. Kalau kamu sudah berpihak, berarti kamu memikul sesuatu yang kamu tidak sanggup. Nanti akan membebani dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kita cintai sahabat Nabi, sudah kita cinta. Semua sahabatnya Nabi saya cintai. Loh, ada yang salah loh? Itu urusannya dia salah. Kalau Allah memerintahkan kita cintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, semua Ahlul Baitnya Nabi saya cinta. Loh, tapi ada yang ngawur-ngawur. Urusan dia dengan Allah. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah ikut-ikut. Kesalahan dia kita tidak usah ikut-ikut. Saya cuma diperintahkan cinta. Nah, kalau ada di depan kita orang yang salah, ya kita juga punya kewajiban menegur. Tapi menegur itu tidak boleh mengurangi rasa hormat dan rasa cinta. Nah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ini mukadimahnya tidak selesai-selesai karena saya doyan ngomong ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Masuk akidahnya itu belum ini. Masa mukadimah 3 kali pertemuan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. La haula wala quwwata illa billah. Manusia itu sama sekali tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Kekuatan yang kita miliki, daya yang kita miliki, kekuatan yang ada pada diri kita. Haul itu daya yang menjadikan kita bisa bergerak, menjadikan kita bisa berjalan. Quwwah itu kekuatan yang menjadikan kita bisa bertahan. Semua yang ada pada diri kita ini, bahkan pada alam semesta ini, kekuatannya matahari, daya matahari, bahkan kekuatan kendaraan yang kita tunggangi, kekuatan pesawat, kekuatan semua yang ada di alam semesta ini, semua hanya pantulan dari kekuatan dan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang punya kekuatan dan daya di dalam hidupnya, jangan pernah sombong, sebab kamu itu kuat dan punya kemampuan. Sumbernya bukan dari diri kamu sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kalau kita diberi kekuatan, kita punya kekuatan, kemudian kita jadi makhluk yang menindas orang lain, hati-hati, nanti bisa kekuatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut. Seperti ceritanya preman yang sering menindas orang. Tiba-tiba ada satu orang masuk ke rumah orang. Mana harta kamu, bawa sini. Diberikan hartanya. Hati-hati kamu ya, kalau berani melawan saya. Kebetulan ada nyamuk nempel di pipinya. Kamu kalau berani melawan saya, dia pukul nyamuknya di pipi. Nih lihat, kamu kayak nyamuk ini. Ya, nyamuk ini saya sekali pukul mati. Kalau kamu melawan saya pukul kamu seperti nyamuk. 3 hari kemudian mati premannya. Matinya kena demam berdarah. Jadi nyamuk yang dia pukul itu ternyata nyamuk demam berdarah. Melawan nyamuk aja dia tidak bisa. Allah menunjukkan ini, lihat. Orang badannya kekar. Kita badannya kekar, digigit nyamuk aja bisa menggigit. Dan tahan. Orang yang badannya kuat-kuat, pintarnya luar biasa, otaknya luar biasa, dikasih COVID-19,
bubar satu dunia. Ini barangnya mana ini, musuhnya ini tidak kelihatan, kecil dari kecilnya ini tidak kelihatan musuhnya ini, bubar semua tatanan satu dunia. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sombong. Ini karena manusia sudah kelewat batas sombongnya, lupa kepada negeri akhirat, menguasai segala-galanya, seakan-akan nasib itu di tangan dia sendiri. Allah ini cinta kepada manusia dikasih COVID. Nah, supaya ingat akhirat lagi semuanya. Kalau udah dikasih COVID, bablas ini semuanya lupa sudah, sampai mati lupa. Sekarang dikasih COVID, yang dulu lupa-lupa ingat, ya Allah takut mati. Baca istighfar banyak, saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. COVID ini ya. Tapi jangan panjang-panjang COVID-nya, karena kita ingin pengajian yang bebas seperti itu. Nah, kita kalau dikasih ujian sama Allah, diterima ujian ini dan berusaha lepas dari ujian sambil memohon kepada Allah, itu termasuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah, ini jadikan wirid kita, jadikan zikir kita. Zikir la haula wala quwwata illa billah, itu bisa menguatkan keimanan di dalam hati kita. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la haula wala quwwata illa billah dawa'un li tis'a wa tis'ina da aisaruha alham. Ini buat orang zaman sekarang ini penting ini zikir la haula wala quwwata illa billah. Disingkat apa? Hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwwata illa billah, hauqalah. Hauqalah ini kata Rasulullah SAW, dawaun litis'a wa tis'ina da, litis'a wa tis'ina da. Hauqalah ini la haula wala quwwata illa billah kata Rasulullah, obat untuk 99 penyakit. Aisaruha, penyakit yang paling ringan yang diobati oleh zikir ini, alham, penyakit sumpah. Orang sekarang ini kalau masuk sumpah Ustaz, sebelah sana lagi telepon Ustaz, oh ya ada apa? Sumpah Ustaz. Besok lagi berapa hari lagi SMS, Ustaz saya kenapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Saya sumpah semua, di mana-mana orang sumpah. Saya ini juga ikut sumpah karena semua orang ya. Tidak ada yang senang, semuanya sumpah semuanya. Ini loh zikir, ada zikir kok bisa sumpah. Baca ini la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, paling minim yang diobati oleh zikir ini adalah sumpah. Padahal sumpah itu penyakit yang paling gak enak. Orang badannya sehat, minum vitamin ini kalau sumpah, ya sudah tidak bisa apa-apa ya. Kalau sudah sedih bisa sakit, gundah. Ya. Nah, yang paling minim itu rasa gundah ini. Berarti di atasnya ada banyak yang orang kalau mau terhindar dari penyakit stres sering baca doa la haula wala quwwata illa billah. Nah ini orang zaman COVID ini jangan tinggalkan zikir hauqalah ini. Sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di rumah punya zikir, punya kesempatan zikir la haula wala quwwata illa billah, supaya dihindarkan dari segala kesedihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaallah panjang umur di pertemuan yang akan datang. Masuk ke bab rukun Islam insyaallah ya. Rukun Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman di dalam dada kita, mencabut segala kegundahan, kesumpahan, menggantinya dengan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, sahabat-sahabat kita, dan memberikan kebahagiaan pada umat Nabi Muhammad SAW, menyatukan hati umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah COVID ini segera dan menggantinya dengan kesehatan, dengan keselamatan lahir dan batin, dunia,
agama dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menjadi saksi baik bagi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum habis bulan Rabiul Awal ini mengizinkan kita minimal memimpikan Nabi Muhammad SAW, mimpi yang bisa menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو